poupança ni kuru ni na ajudar kwaji ni kamieza muruda ni mpuno ni noda na ni kamiezo wila vari va negócio abale anwoda negócio anona monranjiro nindi mwa validi ama yabale vina gua nkodo conseguir kosa negócio ano ajudar ya vina gua mata kulu vina gua anona o talvez inga siku dai ni ngumana hiyo daene aona nokana falta batakulu yokulele bokwalikeri anoda veneva ba kumbire mfunani o fiari agamala babolei wa kobirigire baba sustentar na batakulu bagula despesa mweri mwina gua badana na kobirigire fiarlie na juria a poupança. Este projeto de poupança tem muita vantagem. Algumas senhoras não sabiam fazer negócio, mas agora já sabem vender carvão, vender farinha, vender alface, repolho, tomate, quando é o tempo. Então, está nos ajudar bastante. Arala kalai, lelotene, kanara chupito, kalai teara anara chupito. Ncho anuwa wamanya vinyawo aturiwa akala wanyawo. Mio ka pelwi halali yakayole. Am kikusa akiteri hawe mama. Mwini mtoko. Arwa woyo. Ngwana pelwi halali. Chusene am ne sabkita pun. Ito hiyo nikidante. An lopede la ngusan surkunen vahe. Vinya nayo wana. Ahera kasana. Botu kala manao wamu paromana. Urumana. Bale pajeri akan suri wolela. Wo hina kiwa. O yabu yuani. Akala wacho anamuku. Arini waraka saya. So vera no mawani. Antes da independência, o nosso modo de vida era um pouco por agregado familiar, aquilo que chamamos tribo. As pessoas viviam em tribos, tribo X, tribo X, tribo X. Uma outra tradução podemos dizer que as pessoas viviam em agrupamentos familiares. Então, naquela altura, sabia-se que aquela família pertence à tribo X, ou grupo familiar X. Vivíamos em comum. As pescas faziam-se em coletividade. Claro, havia divisão de trabalho. As mulheres dedicavam-se muito para as pescas. Aquelas pescas tradicionais, não havia rede aí. Os homens, por sua vez, iam à caça. Quando se apanhasse um animal, a divisão era para a família toda. Assim como esse peixe, vamos supor que para ir pescar, juntavam-se 2, 3, 4 mulheres. Então ia-se a pesca. Quando matasse o peixe servia para aquelas famílias. Havia mais trabalho em comum e os resultados desses trabalhos também dividia-se em comum, beneficiava toda a gente. Então era um modo de vida muito típico e tradicional. Quando se tratasse de falecimentos, toda a população, todo o bairro, todo o povoado parava, era para ir àquele falecimento. E cada um, quando saísse de casa dele para lá no falecimento, naquele tempo, tinha que levar algo. Quem não tem um medical, levava mandioca, levava o peixe, levava ratazana, qualquer coisa para ir oferecer àquela família enlutada. Divisão regional, aquilo chamado pertença tribal. Uma tribo tinha o seu régulo, até não era régulo, era muene, nós chamávamos muene.
Cada tribo tinha o seu mwene. Esse mwene, depois da independência, quando o colono fez a distribuição, a divisão regional, então chamou-se régulo. Mas antes era mwene. Esse mwene, o seu papel era para chefiar toda a tribo. Qualquer assunto que alguém tivesse, pode ser falecimento, pode ser casamento, pode ser qualquer festa, cerimônias, ia-se em casa do mwene. Até casamento já teve, o mwene fazia parte. Eu quero casar minha filha. Eu tinha que ir informar o mwene que minha filha vai casar, mas vai casar com fulano. Era a nossa tradição. E naquela altura não havia infiltrados. Quer dizer, o que quer dizer com isso? Quer dizer, não havia pessoas que gente não soubesse de onde é que vem. Cada pessoa sabia que ia ser fulano, filho de fulano. Quer dizer, entre nós conhecíamos. Então, quando se tratasse de digressões para sair para um outro local, um outro regulado, um outro distrito, atualmente dito, era preciso comunicar o mwene, para o mwene tomar conhecimento que o filho de fulano vai sair para o sítio X e ter uma informação. Claro, naquela altura não havia documentos. As pessoas andavam em grupo ou individualmente, mas sob informação do mwene. O povo de Moçambique vivia à sua maneira. Tinha usos e costumes tradicionais. Segundo eu, como falei de tribos, viviam em tribos. A religião deles eram os espíritos, os defuntos. Aquele nosso antepassado, nosso bisavô, era o Deus deles, era o Deus do povo. Qualquer dificuldade que tivesse, era invocar aqueles espíritos. Os cemitérios eram lugares sagrados. Era assim que nós vivíamos. Nta iyo dabuno nani ngarikana kesha bangona andimu atena nika kulpa wa yajo ila yajo ve bamfaja rimaji agora bamfaja rina yepo kaninzi wavo porque dabuno omwa uli wa major masaya mangono alima major makalsa mangono alima major nta mashamba ne bina yo kanindo munda na babi ne bina kanama kumpanya mama matakul para na bisiketa mambesi na mpirika mashamba bandela macho shkola kanika zavia yo kanika savina. Agora, infade uza nyoma andimua. Tempo yenyu awale na tempo yeo bamfajari pavia para eu kana conseguir laba Mambasa laba ganyo wale. Manu bonyila niyo suwa Mambasa yaba sekalao. Minga bala gozi ngono nyo muganga na maisumuso za luga sapa. Yo tempo yeo awale nso mu defender tempo yenyu awale. Ma inveji dusunzia tempo yenyu awale kumumfuna. Semuno luga ben. Awa bamfajari yo pavia veneva. Umene mo. Wale wanga si wa moto. Mutu na mwana bakirativa via venevo nta conversa chile sempre haya walagi wa mwana da agora da buno moto wa batando ninga bo batando bugasi wa mwana kakalabo polu gasi moto avina ne windo ora ndani kinziwe ya mwana muyana vina akala bawarda bayela badaka sa moto bakala na mae ate baka munea na makubari walene wankala nia na mwala karamuula wankala machimbu bale ankila tia na bada bakusoma simana bakakila tina bakamulugana bakamulalea na mwalunkala kanu muda kani mulaova ni alubona waove alubona no luma alubona kumana we anoporea alubona no bada nyambaro na buniloka sida Majwale na lugwa nyambaro kulikuwa kumana mulu bwana buimbani unoka nyambaro mpali unolapa mabodo baba fia wenda revu ukazwa ya na bulisedo ile ndai futete agora veno po mwena nga mwana nga mpaka batano ninga pa pya bayene agora ngatoa kule vile ngwa lugani yapa ngwa yani vimonda venepi yo wewe mwana nga wobe muno bwana wobe muyana dabuno muyana unokala pa muko
Pero anwa diroki Davi digalokata no kala te. No kala misuraje. Mazini se ova. Mana ga kala primeira misuraje on pangwa como cuidar. Agora, iyo vina mambali unga kala mwana da vino primeira estado de Roma. Wan la giwana. Wan kilati bula giwana kala vida jo un cuidar gani funa unu on kala ganya. Na mombo na vina banga. Na mombo na vina bakati no bala giwa yo ya cuidar kala vida. Dabuno yeno nona dikala. Agora, dabuno nikalokaja saya kurta. Undana diyo vina ngwa mambali afanye pa peno baba wali peno. Ti mwanaka. Ona kiwa vavi. Boko ngia tina ndimwa. Lagwa wone wala sini. Ewo sini. Na muno vina. Ajove, unaona kitano uwende la ndimwa. Nada. Awende ajove be. Yeah. Da muna ndimwa ve. Aya kuda sini. Akora onda kumana gani ndimwa mwana kumpanga katapi muko. Polisi mela fa diko mevene. Tempo ya wale hiyo nakala maburu tatu iskola igada inovugula dilo ya muni iskola ifia lobo dindo pior atu bugangana ana 10ª segunda ena gwa 10ª primeira mas então muda mungana aimaya eveji wale hiyo kana sunzile mas umba bakopole wanjiba dali da buno aima sunza maji mas umba ba ulifogo upanga ulifogo da munu muima iya angusari iya vaniwa bamuye papaya ina nja benevo kana mambasa kan laba do munda kan funa ba se bro funa bo muyi papaya kana ba laba ya tina rumela benevo va ibani ma se bri ai maramuno iye kinodea e meji munga do na parte eskolani ungangana mabale o mwana wa gabala okuruga mangana ikansumulilea iyo tempo jino ninga alemu ai anjivilo baima sempre na gangana iyo nonanga sempre iyo kana manera porque iyo rabuno kanavos kai mwana unu modela weo barumela oba kana marza badretu oba saudi titiwaga barumela nada mesmo mwana bara weo sempre nokala tempo daima porque ndo kana tempo jino nga na balio mwene mu anunanga ukala wailabo jijini jino maji iyo awoni le nago awoni le bangono kolono madanga na frelimu iyo niligoi iyo mari mwami ame wabale iyo mambali iyo kana manera ana pesari epile vya unya mrapani ya bara bure ya namurari papa ya bagao na ani da buchi imviro formeni jo tau wale mwana mulo bona para mutu da mwana miena an wona wala papa wapa bali titia sempre imagine ancha cha babakana vile gonya majinga ovani pano amfune vile bovali papa ya ziwe ivina nyezela vina ziwe kiza mtida mwana mwinya na sera anaenda vina amfuna vina dila modeli porque nikunwa ni modeli plus que iyo tempojino yi ni goini umpuno imulaboni ni lokala muweni mailabo chikayo ikananya porque iyo kala mulaboni wewe kukana voju kana mulaboni kumulaga mwana wa baiwa mashikaye padwa da mno da mwe padwa iyo da mwe mbezo kujidwa bila kota kuluga ilu boja ifuna goma ta iyo mulaboni puno kana go image na imeo mio kana maji watoa sitao ni tingomela bele de balwe 1991 meda funa divuze da iyo nile azombwe asaka amvanene inorumela zilogile amambali porque baoni ni balle enona forma eneda iyo mabure maana funanga yo nivuze nakose za vina mwedilogani funa yo tukula mvanene para hiyo nsibwe kulogani kano dereto obrigado majo mutibuno makamaka vale hiyo papa mwa wa kultura majo veda buno ananga na makamaka vilibo vya estrangero porque cada país kana cultura yao cada país cada província cada distrito e cada localidade hiyo cultura daka ndani hiyo mpuno Mozambique kaesi dina hiyo dabuno isla mno wewe ugaloga mgalaga mwanao ina ndwanga na vile vinda estrangero mtu kala yovi antukule vya estrangero wale kuloga cinema para mtu assistir vile vyanka ni idadi anta mwana mwima mungono wa 15 ano na podona anta zilo bodandi mwa da kama ni agora mno kumu estrangero lipa no vila gira mwe uli negocio por isso vile boda muno vino dove mais songolo kamile mais songolo yangu ya ofona osanza na dilo boda estrangero
wale estrangeiro akana cultura dewa. Hiyo nakana cultura deu. Agora cultura deu na pode vitagania na vile vya estrangeiro, vile vya estranho. Atuida eu vi. Então, atu vadra masoko que sangue pega budo mas manangado bagosa ya ole no vadamage. Agora é por isso vando trabalhar na vile vya estrangeiro. Da muno wale mwana hiyo nyanchiteliwa. Antibu sofreri. Okulo lugani wamvadiwa mas sempre hiyo qual escola ali vamos eu vemos na moto no time para cada motivo e obrigado hiyo wale ni kanone lo potai hiyo naliweja nga modi la ndimwa naliweja moto ninga panju manaduku bagira ti daiwa kumida na mizu Yesu mwana kanja mwana baja papa ya baja mwana baja para to modeni para yali ndio na imbale mwanagaa para ugawedaga ngaji wake mwanagaa ngawedaga gonandi mwa ugara hospitali mwanagaa iba munda mwanagaa sapa usape baki mwanagaa na kutwantela hapa likamandimwa hapa likawera hospitali wantele mwanagaa mwana bakabu wanela wena upo mwanagaa ngatansuba bene upo wala panga mama na papa yake badwantela udwene batukuliwa bataba takulu rekibata baifanya muwenya sodela bakakisanga papa yake muwenya mama ya nyezela bakakisanga mama yake agora katakule bai bakandana duwa bene bo bakandana bene ngatakule badaliwa wili bagira tidaene agora rekibata ila sada mnonga papa iko yakota midika fanywa mudila ndondunywa ruwa kota ndio dikafanywa ku rekibata kina ripota mna na mano ka rekibata wale ne vina rapajimba gavana kabuzeda papa ya mwana mwiye rampanga bira wangala kudoevo vina aiwa nata makala kudoevo mwana aiwa da muna yela makumeli mwana yeka bazwani wale ne kabafanyela agora badabu no nipa nda boni le yo bakwiba ba pa benevo obrigado mwana wa batakulu anokulea na maembesi agabudua avenye na papa ya ado munda ado alibe aurue angorua ngadabatakulu apiwa almoso aje agafuna dua pasiali anompaganya papa ya papa munadione no mendo ada pasiali papa ya tabu kadua vya anodua pasiali agamala pasiali angona ora iwa kwana ane yelela batakulu agora na forma mwaunu wa hiyo atu aye manigai wa papa ya u dila ya virani hiyo na vira dila ya direct agora niga danga na vanenepa ana bae wa aina hiyo ano dua shkolani ano sunzwa ano kana makalasi kanle jela kambe dakuni kando amunda ninga munodi buza kama manera awe danyo walene para ana kala direct nawe dadane na sijiri hapa pale na mama yao nai wa vya lugaweni mama kadana kuno mama mtoko Camada de jovens nós queremos festa dele. Olha papel para também não quer sentir melhor. Olha, isso aí não é uma pasta.
Constantino, meu amigo precisado, meu amigo Campos Sadala, Protro e ele Musa Rodrigues. Meu amigo Constantino,